guys, magluto-luto na pud mi guys ni Moto guys. Magluto mi og panihapon. Anong pangalan niyan mo to? Mixed vegetables. Mixed vegetable with dairy cream. Ang bango. Rowe dairy cream で油ってね。いい匂いだから。いい匂いな。Hi guys, I'm cooking. Magluto ko.忘れた。Dinner. Oh, dinner. Magluto daw si Moto og dinner. Vegetables ya, no? Nani vegetable.ポッキャットは食べないんやな。何でもいいよ、あの方。多分な、焼肉のタレが一番美味しいと思う。これ入れてない？入れてない。ビーフステーキ、あ、これ切ったんだ。デリクレーム入れちゃおうか？デリクレームいらないね。ポークステーキやろ？デリクレーム入れてもった。入れるか？これデリクレーム？これは中太タイプ。
Ayan guys, nilagyan ng bawang ni Moto-san ngayon lang. Bakit nahuli yung bawang Moto-san? Bakit nahuli? Nandi ni Nico Osay. Wasureketa. Naudi ay nakalimutan din niya ang bawang. Kore wa ikko anata no bento yo ne. Ayan guys, ang tawag dyan ay beefsteak. Yan ay beefsteak Moto-san sa Japanese. Sigaw. Beefsteak. Sa akin pork chop, kay Moto beefsteak. American beefsteak. フィリピンはこんなんじゃないやろ。ちょっとちっちゃいやろ。わからないな。日本、アメリカとかみんなこんなん大きいやつ。 Ayan guys. Mukhang masarap ang niluto ni Moto-san. Ayan, libali-bali. With sauce na siya, Moto-san. Ayan Sabi yung... ng toki ba? Ayan yung sauce. Lalagay lang yan pag kinakain na.シーズニングソースやろ。 Seasoning. シーズニングフィリピンあるやろ。 Seasoning. Ito pala ang seasoning niya. Ayan guys. ビーフあんま焼かない。 Yakanay. もうすぐや。 Pero yawaraka. これどうかな。まあ薄いからな。 Tabong malambot yan ang Moto-san. Yawaraka, malambot. あなた食べれないじゃん。もういいよ、これ。 Wari? なんか普通もう食べるときにみんななんか赤い。ハーフクッキンぐらい食べる。 Ganun lang pala yan siya kadali. Ayan guys, luto na agad. Nanpon daki. 3 minutes, 4 minutes だっけ。 4 minutes daki. 3 to 4 minutes daki. Hawasa na. Ayan na guys, let's eat na guys. Wow, ang sarap Moto-san.ビーフステーキ。 Beef steak. ビーフソース。 Lagyan mo ng soy sauce. Sarap, ソー sarap. スとかパウダーやな、これ。 Powder. Aji wa? 胡椒やろ、これ。 Kusyo. Seasoning yero? Yan po ang seasoning. Ayan guys, kainan na guys. Pork chop.